बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बेखैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी दिन है पीर का, और काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट करे था कि खलील भी आपको मैं बर्बरी टेडी गब्बन बकरियां दिखाएं और लाट भी जो है छोटी दिखाएं। 7 बकरियां हैं और 8वें नंबर पे मेरे पर भी इनके 7 ब्रीडर बकरा है। और जो कीमत आपसे लेने वाला हूँ 50 से 55 हजार रुपए वाला ब्रीडर, वो भी आपको मैंने बकरियों के रेट में देना है। और रिक्वेस्ट ये मेरे पर भी वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। ये बकरियां कितने मंथ की प्रेग्नेंट हैं और ये बकरियां दांतों में क्या हैं, और जो रेट आपको ये मिलने वाला ना, ये सिर्फ कुर्बानी के सीजन की वजह से बकरियों का रेट कम है। अगर यही बकरियां 20 से 25 दिन के बाद लेंगे, ईद के बाद, ये बकरी आपको 15 से 20 हजार रुपए मेरे पर भी महंगी मिलेगी, जिसके अंदर 2 बर्बरी हैं और बाकी 5 माशाल्लाह मेरे पर भी शाइन एंड टेडी हैं। और ये वो ऐसी कामयाब तरीन ब्रीड है जो ज्यादा दूध देती हैं, ज्यादा बच्चे देती हैं। आप इनको सर्दी इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, ये मेरे पर भी पूरे पाकिस्तान में कामयाब तरीन ब्रीड है। आज की ऑफर में ब्रीडर का भी सेम रेट है, दोबारा बता रहा हूँ, और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान में कार को भी आपको फ्री करवा के देंगे। आज मैं देखना चाहता हूँ कि कौन खुश नसीब भाई आज की मेरी इस ऑफर से मेरे पर भी फायदा उठाता है। जिस भाई ने मुझे पहले बयाना टोकन लगवा दिया तो आप मेरे पर भी इस लाड़ के मालिक होंगे। बाकी राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे, एक मेरा होगा, एक मेरे छोटे भाई का होगा। ना कोई रेट इनका 32 होगा, ना 33 होगा, ना 35 होगा। आपकी 100 से भी कम रेट पे आज ये जानवर आपको मेरे पर भी मिलने वाले। 8 जानवरों की लाट है, लाट छोटी है, रेट चलता है। पहले आप रेट सुने, कितने मंथ की प्रेग्नेंट है, वो आपको इस वीडियो के अंदर पूरी मालूमात दूंगा, सिर्फ वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। और ये माशाल्लाह मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो, और ये माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल ये मेरे पर भी 7 आपके सामने ये बकरियां हैं। और 8वें नंबर पे ये माशाल्लाह सैन एंड टैडी बकरा है। और बकरा दांतों में मेरे पर भी 2 दांत है, और बकरियां भी इसी तरह के अंदर 2 दांत है और 4 दांत के अंदर है। इसके अंदर मेरे पर भी कोई बकरी मेरे पर भी 6 दांत नहीं है। और जो कीमत आपसे मेरे पर भी लेने वाला हूँ वो लाड की आपको एक ही देंगे। अगर छांटी करके आप 2 लेंगे तो उनकी कीमत ज्यादा पड़ेगी, और 1-2 मैंने आज नहीं देनी, बस लाड की लाड मेरे पर भी मैंने सेल करनी है। और जो बकरियों की उम्र है मसलन के तौर मेरे पर भी 16 माह से लेकर 18 माह, 2 दांत है, 4 दांत है, 6 दांत, इसके अंदर कोई बकरी नहीं है। सारी माशाल्लाह मेरे पर भी 3 महीने की, 2.5 महीने की और 3.5 माह तक की सारी बकरियां प्रेग्नेंट हैं। और सारी बकरियां माशाल्लाह बगैर सिंग के अंदर है, सिर्फ एक बकरी इसके अंदर ब्लैक ये जो ना ये सिंग वाली, बाकी सारे माशाल्लाह मोहने जानवर हैं। देखिए माशाल्लाह, एक तो नस्ल चेक करें, क्वालिटी इससे बेस्ट मेरे पर भी टैडी और बर्बरी से कोई बकरी बेस्ट आपके लिए मेरे पर भी नहीं है। जो शौकीन 2 टैडी और बर्बरी का मेरे पर भी शौक करते हैं। पहले मैं आपको जल्दी से इनकी कीमत आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि वीडियो भी आप तक मुख्तसर से शेयर करूँ और आप दोस्तों को मेरे पर भी वीडियो देखने का मजा भी है। और एक बकरी का जो जिंदा लाइव वेट है, कम से कम बता रहा हूँ 30 किलो से लेकर मेरे पर भी 35 किलो की ये सारी बकरियां हैं। लेकिन गोश्त का भी साथ लगा है, गोश्त के हिसाब से भी मैंने फिर भी मेरे पर भी कम रेट में देनी है। लेकिन क्योंकि ये गब्बन बकरियां हैं, दोस्त फार्मिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरे पर भी भरपूर इसमें फायदा मिलेगा। और जिस भाई को ये पूरा का पूरा लाड चाहिए 8 जानवरों का 30 हजार पुट्ठे के हिसाब से आपको सारी लाड मिल जाएगी। 50 हजार रुपए वाला 2 दांत ब्रीडर बकरा ये भी आपको 30 हजार रुपए का दे दूंगा। अगर इस तरह की लाट आप नहीं लेते तो आप मेरे पर भी ना ही आपका भी जानवर खरीदारी कर सकते हैं और ना ही आप दोस्त मेरे पर भी फार्मिंग करते हैं। 30 हजार रुपए के हिसाब से पूरी लाट का जो रेट बनता है 2,40,000 रुपए के अंदर आपको ये 8 मेरे पर भी जानवर मिल रहे हैं। जल्दी राब्ता करेंगे, ऐसी लाटें ऐसा रेट आपको दोबारा मेरे पर भी बार बार नहीं मिलेगा। अगर आपने इसके अलावा आना है मेरे फार्म के ऊपर, और अगर आपको चाहिए मेरे पर भी प्रेग्नेंट बकरियां, अगर आपको और चाहिए बच्चों वाली बकरियां, अगर आपको और चाहिए मुंदरे छतरे, आप खलील गोड फार्म का इंतखाब करेंगे। मैं चैलेंज देता हूँ सब फार्मों से 15 से 10 हजार रुपया रेट आपको इंशाल्लाह सस्ता मिलेगा। लोग आपको इस तरह की बकरी का 45 हजार 40 हजार रुपया रेट बताएंगे, सिर्फ मैं आपको 30 हजार रुपए के हिसाब से इस तरह का ब्रीडर टाइगर माशाल्लाह से हुस्न वाली चीज है। शौक करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, हर बकरी टैडी बर्बरी नहीं होती।
آج 50 بکریوں کی لاڑ میں سے آج میں نے صرف 7 بکریاں نکالی ہے اور 8ویں نمبر پہ آپ دوستوں کے لیے بریڈر نکالا ہے۔ اپنا بھی شوق کریں، بچوں کا بھی شوق کریں، بکریاں پالنا رکھنا۔ میں ہر ویڈیو بولتا ہوں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے 7 بکریاں اگر آپ کی یہ سونے پہ آ جائیں گی نا، 2 بچے بھی دینا تو کم سے کم بھی آپ کا 1.5 یا 2 ماہ کے بعد آپ کے 14 بچے ہوں گے۔ اور یہ بکریاں 12 اور 14 ماہ کے اندر 2 سوئے کرتی ہیں۔ کتنے 2 سوئے کرتی ہیں، اور ہر سوئے پہ کم سے کم میں آپ کو 2 بچے بتا رہا ہوں، نہیں تو یہ 3 سے 4 بچے میرے پر بھی لازمی دیتی ہے۔ اور دودھ بھی اسی طرح دیتی ہیں، 3 لیٹر 2 لیٹر 4 لیٹر تک بھی دودھ دیں گی، لیکن آپ دوست اچھی اگر کھلا پلا کریں گے۔ لیکن محنت آپ نے کرنی ہے، اور محنت کا صلہ اللہ پاک نے آپ کو میرے پر بھی دینا ہے۔ جس سے بھی مال لیں آپ میرے پر بھی پیسے، ایزی پیسہ، جیز کے چکروں سے آپ دور رہیں۔ اگر پیسے بھجوانے تو صرف اور صرف میرے پر بھی بینک اکاؤنٹ میں بھجوانے۔ آج والد صاحب نہیں تھے تو میں نے کہا خود ہی میں یہ ویڈیو بنا کے میرے پر بھی دکھاتا ہوں۔ یہ چیزیں آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے میرے پر بھی۔ یہ دیکھیں ساری بکریاں کھڑے کھانوں کے اندر، کوالٹی اور نسل آپ چیک کر لیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے پر بھی ساری بڑے سائز والی فول جوان پٹی، یہ چیزیں ماشاءاللہ سے میرے پر بھی آپ چیک کر لیں۔ اور میں ابھی ویڈیو کا اینڈ بھی کرنے والا ہوں۔ ایک میری آپ بات اپنے نوٹس کر لیں، لیکن آپ کہیں سے بھی مال لیں میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن یار چیز لیا کریں اچھی کوالٹی کی۔ جب آپ ان کے اوپر محنت کریں، آپ کی ایک تو محنت ضائع نہ ہو، اور کوئی چیز فارم پہ ٹھہری ہو، رشتہ دار یا کوئی بھی دیکھنے ہے نا، وہ بھی آپ کو کہے کہ میرے پر بھی آپ اس طرح یہ چیزیں آپ نے کہاں سے منگوائی ہے۔ خلیل گوڈ فارم کا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے۔ آپ نے کمیشن ایجنٹوں سے بچنا ہے، میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں، فراڈی بندوں سے بچنا ہے۔ اچھے فارمر سے آپ کا رابطہ ہوگا، خوراک کے بارے میں، ویکسینیشن کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں گے تو اللہ کے تم سے آپ 100 میں سے 100% فارمنگ میں کامیاب ہوں گے۔ اور سب سے جو مزے کی بات ہے، ان کی بھی ویکسینیشن ہو چکی ہے، آپ کو ان کی بھی میرے پر بھی ویکسینیشن بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2,40,000 روپے کا مال ہے، 1 سال کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کم سے کم اس میں آپ کو 8 بکریوں سے 15 سے 16 لاکھ روپے کی بچت ہے۔ اس کے جو میل آپ کے پاس تیار ہو، آپ کی قربانی کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، اور جو بکری ہیں نا آپ ان سے میرے پر بھی فارمنگ کرتے ہیں۔ ان کے میل بڑے وزن کرتے ہیں، قد بھی کرتے ہیں میرے پر بھی۔ یہ بریڈر بھی آپ دوبارہ بھی چیک کر لیں ماشاءاللہ سے، یہ ہوتی شوق والی چیزیں۔ ایک دفعہ دوبارہ بھی میرے پر بھی ان کو چلا پلا کے آپ کو دکھاتا ہوں، تو بریڈر بھی آپ ماشاءاللہ سے چیک کر لیں۔ یہ بکریاں آپ دوستوں کے لیے میرے پر بھی، یہ دوبارہ بھی آپ دوستوں کو میرے پر بھی میں چلا کے دکھاتا ہوں۔ ویڈیو لمبی بن گئی ہے، بس ویڈیو کا بھی بیان کرنے والا ہوں۔ اگر آپ دوست بکریاں خریداری کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، بس میری ایک ہی ریکویسٹ ہے میرے پر بھی، میری ویڈیو کو آپ نے اپنے جتنے بھی دوست اب فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ نا، ان کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے۔ آپ کے میرے پر بھی شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا میرے پر بھی شوق پڑ سکتا ہے کہ آپ اس طرح کے میرے پر بھی مال سے گوڈ فارمنگ کریں، گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں۔ پردیش ملک چلے جاتے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ لگاتے ہیں، 2,40,000 روپے کا مال لے کے دیں، آپ کے فارم کا بنا میرے پر بھی ریوڑ دے دیا۔ ٹھیک ہے میرے پر بھی آپ سے چلیں۔